السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. بالنسبة للفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نبدأ الدروس ديال المستوى السادس. قررت أنني نبدأ بلا غرامير. بالنسبة المقرر كنخدم أنا بلو فرونسي براتيك. هاد الجهة اللي عندنا حنا هنايا دايرين لو فرونسي براتيك. وبالنسبة للدرس الأول اللي هو في لا غرامير هو ايدونتيفي لي تيب دو فراز. لي تيب دو فراز يعني أنواع ديال الجمل. غنبداو على بركة الله بالتكست. ان بتي تكست غادي نقراو. سارة réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Quelle heure est-il? Il est 7 heures. Allez, vite, range tes affaires de ton cartable. Sarah est partie à l'école. La journée s'est merveilleusement déroulée. C'était vraiment fabuleux. هاد لو تكست هذا فيه دي فراز وحده ما كتشبه الاخرى، كل وحده والدور ديالها. هادشي اللي بغينا نعرفو في هاد الدرس هذا. بالنسبه للسؤال الاول، souligne la phrase qui pose une question. La phrase qui pose une question يعني غادي نبحث على لا فراز اللي فيها une question. مباشره ملي كنسمع une question شنو كيتبادر للذهن ديالي؟ يا اما طريقه باش كنقرا لا فراز ولا كنعرفها بواحد العلامه. هاد العلامه هي لا بوين دانتيروغاسيون. لا بوين دانتيروغاسيون هي باش كنعرف لا فراز كي بوز اون كيسيون. فوالا لا فراز كي بوز اون كيسيون سي كي لور ايتيل. كي لور ايتيل هذه هي لا فراز كي بوز اون كيسيون. سوليني غنسطرو عليها. Oui. Cette phrase se termine par يعني غنشوف لا فان ديال لا فراز شنو عندي. واش un point d'interrogation ou un point d'exclamation. غادي نرجع لا فراز كي لور ايتيل شنو عندنا في لا فان؟ عندنا un point d'interrogation. اذا غندير غنكوشي un point d'interrogation. Oui. Deuxième verbe, deuxième question. Entoure la phrase qui exprime un ordre. Entoure la phrase qui exprime un ordre. C'est quoi un ordre? يعني شنو هو un ordre باش نعرف ان la phrase لي qui exprime un ordre. L'ordre c'est كتعطيني امر. واحد لا فراز اللي كتعطيني امر. يعني مثلا وكنعرفها لو فيرب كونجوغي على لامبارفي كيتصرف ليا في لامبارفي. لامبيراتيف عفوا ماشي لامبارفي، لامبيراتيف. لو فيرب كيكون في لامبيراتيف. غادي نشوفوا لي فراز كي اكسبريم ان اوردر. باش غادي نعرفها قلت لكم غادي نعرفها بلو فيرب كونجوغي على لامبيراتيف. فين هما لي فراز اللي فيهم لو فيرب à l'impératif. Par exemple, aller vite. Aller vite. Range tes affaires dans ton cartable. Dans ton cartable. هذه phrase exprime un ordre. Aller vite. Range tes affaires dans ton cartable. هذه deux phrases. عندنا deux phrases. Aller vite. Range tes affaires dans ton cartable. هذه la phrase هذه exprime un ordre. Exprime un ordre. Souligne le signe de ponctuation qui t'a permis de répondre. يعني هنا شنو كيقولوا لينا؟ كيقولوا لنا بحال البونكتياسيون يعني العلامه اللي وجهاتك ولا العلامه اللي وجهاتك باش تجاوب داك الجواب، باش تقول لنا بان هاد لا فراز هي اللي كي اكسبريم ان اوردر. شنو هي العلامه اللي غادي نقولوا؟ كيف قلت لكم لا فراز كي اكسبريم ان اوردر كنعرفها بلو فيرب. لو فيرب ا لامبيراتيف. aller vite. aller vite. اذا هنا غادي نقولوا بان لو فيرب كونجوغي ا l'impératif.
Oui, encadre la phrase qui donne une information. La phrase qui donne une information. يعني الجملة اللي كتعطيني واحد الخبر. كتعطيني خبر. مثلا Sarah est partie à l'école. Sarah est partie à l'école. ماشي question ou ماشي un ordre. Il donne une information. La journée s'est merveilleusement déroulée. La journée s'est merveilleusement déroulée. C'est une phrase qui donne une information. Relève la phrase qui se termine par un point d'exclamation. Quel sentiment exprime-t-il? La phrase qui se termine par un point d'exclamation. La point d'exclamation هي علامة التعجب. أول phrase هي Sarah réveille-toi. ولكن هنا réveille عندنا un verbe donne un ordre هاد la phrase ماشي il exprime un ordre واخا كتسالي ب point d'exclamation. نمشيو نشوفو la deuxième phrase. C'était vraiment fabuleux. C'était vraiment fabuleux. Cette phrase se termine par un point d'exclamation. Quel sentiment exprime-t-il? يعني شنو هو الشعور او الاحساس اللي كتعبر عليه هذه الجمله هذه؟ سي لا جوا. لا جوا يعني الفرح. C'était vraiment fabuleux. كتعبر على الفرح يعني il exprime la joie. نمشيو لهاد الجدول. Complète le tableau suivant. Complète le tableau suivant. On a des phrases. 1, 2, 3, 4, 5. 5 phrases. Et la première colonne donne une information. يعني شنو غندير؟ citer les phrases qui donnent une information ou déclarent quelque chose. Exprime un sentiment. Pose une question. Commence par un verbe conjugué à l'impératif. يعني كتبدا ليا بواحد le verbe conjugué à l'impératif. Et la dernière donne un ordre. Elle donne un ordre. نبداو بلا phrase الاولى. Quel beau paysage, quel beau paysage. Il se termine par un point d'exclamation. Il exprime un sentiment. إذن غادي نكتبها في هاد لا كولون هادي. Exprime un sentiment. La deuxième phrase. Je suis partie à l'école en bus. Je suis partie à l'école en bus. إذن le rôle ديالها شنو هو؟ Il déclare quelque chose. Il déclare quelque chose ou il donne une information. عطانا واحد المعلومة. إذا غنجي غنكتبها في هاد لا كولون. La troisième phrase. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Cette phrase, elle pose un question. Elle pose un question. يعني غادي نكتبها في لا كولون qui pose un question. Et range tes affaires. Range tes affaires. Cette phrase, il commence par un verbe. Le verbe, c'est le verbe ranger, conjugué à l'impératif. إذا غنمشي غنكتبها في la colonne ديال commence par un verbe conjugué à l'impératif. Et la dernière, c'est j'aime mon pays. J'aime mon pays. Cette phrase donne une information ou déclare quelque chose. إذا غنجي نكتبها هنا. Il déclare que j'aime mon pays. إذا هنا غادي نشوفوا الخلاصة ديال هادشي اللي قلنا. إذا عندنا قلنا لي فراز.
قلنا لي فراز لي تيب دو فراز لي تيب دو فراز. اذا عرفنا بان عندنا واحد لا فراز qui donne une information ou déclare quelque chose. Une phrase qui pose une question. Et on a une phrase qui exprime un sentiment et une phrase qui exprime un ordre. إذا غنشوفوا كل phrase وشنو الاسم ديالها وشنو العلامة باش كتميز. إذا هنا عندنا relais par une flèche كل phrase والمميزات ديالها. نبداو بالأولى. Elle donne une information. Elle se termine par un point. يعني قال لي كتعطيني واحد الخبر وكتسالي ليا أو تنتهي بنقطة. إذا واش هي la phrase interrogative, la phrase déclarative, la phrase exclamative ou la phrase impérative. إذا باش نعرف هذا غنعرفها غير من السمية. interrogative interrogation. شنو هي interrogation؟ كتميل ليا لو بوين d'interrogation. يعني هاد الفراز هادي خصها تسالي ليا بان بوين d'interrogation. اذا ماشي هي علاش كنقلب. لا فراز déclarative يعني déclarer quelque chose هي donne une information et se termine par un point. إذن la phrase déclarative elle donne une information elle se termine par un point. هذه هي la phrase déclarative. شوفوا الأخرى. à poser une question elle se termine par un point d'interrogation. هادشي اللي قلت لكم un point d'interrogation يعني مباشرة غادي نمشي interrogative. une phrase interrogative. La phrase interrogative elle sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Et la phrase exclamative. Phrase exclamative. C'est quoi une phrase exclamative? Elle sert à exprimer un sentiment. Elle se termine par un point d'exclamation. يعني كتعبر لي على واحد الشعور وكتسالي لي بان بوين ديكسكلاماسيون يعني علامة تعجب. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نصل لا فراز exclamative بالدور ديالها اللي هو il sert à exprimer un sentiment. Il se termine par un point d'exclamation. شنو بقات ليا la phrase impérative. La phrase impérative elle sert à donner un ordre يعني كتعطيني واحد الأمر. باش غادي نميز أنا هاد لا فراز هادي؟ Elle sert à donner un ordre ou un conseil ولا نصيحة. Il se termine soit par un point d'exclamation soit par un point. يعني هنا في هاد لا فراز impérative نقدر نلقاها كتسالي ليا بان بوين نقطة ولا بان بوين ديكسكلاماسيون علامة ديال التعجب. ولكن باش نميزها على لا فراز اكسكلاماتيف حيت تاع لا فراز اكسكلاماتيف كتسالي ليا بان بوين ديكسكلاماسيون ولا لا فراز ديكلاراتيف كتسالي بان بوين. انا باش غادي نميزها بلو فيرب. لا فراز امبيراتيف ديما كيكون فيها ان فيرب كونجوغي à l'impératif. اذا هذا هو تقريبا الدرس ديال لي تيب دو فراز. غادي غير مراجعه راه لي تيب دو فراز باينين. اذا la phrase déclarative elle donne une information et se termine par un point. La phrase interrogative elle se termine par un point d'exclamation. Elle se termine par un point d'interrogation et il se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative, il se termine par un point d'exclamation et il exprime un sentiment. Et la phrase impérative, elle sert à donner un ordre ou un conseil.
il se termine par un point d'exclamation ou bien par un point. Et le verbe conjugué à l'impératif. كنعرفها un verbe conjugué à l'impératif. إذن هذا شرح مبسط للدرس ديال لي تيب دو فراز. في انتظار فيديو آخر إن شاء الله. ما تنساوش تدعموني باللايك وبتفعلوا الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد، كل فيديو في كل الدروس إن شاء الله. إلى حين آخر، نتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله.